اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گائز سمارٹ ورک وتھ اسٹڈی کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج ہم ڈسکس کریں گے جیوگرافی آف آزاد اینڈ جموں کشمیر. ٹھیک ہے، آزاد کشمیر کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہسٹوریکل پوائنٹس کو بھی ڈسکس کریں گے جو آزاد کشمیر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اور آزاد کشمیر کے ساتھ ارد گرد جو کنٹریز ہے، جو باؤنڈریز ہے، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو ہمارا ٹاپک ہے جیوگرافی آف آزاد اینڈ جموں کشمیر. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹاپک رہے گا، جیوگرافی آف آزاد اینڈ جموں کشمیر. سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ایریا کی ہم بات کرتے ہیں. اب یہ ایریا صرف آزاد کشمیر کی نہیں ہے، یہ ایریا گلگت کشمیر سے الگ ہونے سے پہلے کی ہے. اس وقت گلگت، آزاد کشمیر، جموں کشمیر یہ سارے ایک تھے، اس وقت کی ایریا ہے. یہ ایریا کتنی ہے؟ 2,22,236 کلومیٹر سکوائر ہے. اب یہ کلومیٹر کے ساتھ سکوائر بھی ہے، یہ آپ نے خود ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹائپنگ کرتے ہوئے تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا تو مجھ سے مس ہو گیا ہے. یہ کشمیر، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اینڈ جموں کشمیر یہ سارا ملا کے یہ ایریا تھا، اس وقت کی ہے. 2,22,236 کلومیٹر سکوائر، اور اس کو آپ سکوائر کلومیٹر بھی کہتے ہیں. یہ اس وقت کی ایریا ہے. اور اس میں جب گلگت بلتستان بعد میں کشمیر سے الگ ہوا، پہلے ایک ویڈیو میں نے اس کا ریزن بھی ڈسکس کیا ہے، کیسے الگ ہوا، کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، جب الگ ہوا تو اب کشمیر کی ایریا کتنی ہے اور گلگت بلتستان کی ایریا اگر دیکھا جائے تو 72,496 کلومیٹر سکوائر. ٹھیک ہے، 92,496 کلومیٹر سکوائر ایریا ہے گلگت کی. تو یہ ایریا یہ 2 لاکھ سے مائنس کرے. ٹھیک ہے، جب اس کو اب مائنس کرتے ہیں، اس میں کافی اور چیزیں بھی ہو گئے، کچھ چائنا نے اس سے لیا ہے، کچھ انڈیا نے لیا ہے. تو لاسٹ میں جا کے آزاد کشمیر کی جو ایریا رہتی ہے، اس وقت جو ایریا ہے آزاد کشمیر کی، جو پاکستان کے ساتھ کشمیر کا جو حصہ ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہ ہے 13,297 کلومیٹر سکوائر. کتنا ہے؟ 13,297 کلومیٹر سکوائر. ٹھیک ہے، یہ سکوائر اپنے لکھنا ہے، ایریا کے ساتھ ہمیشہ کیا آتا ہے؟ سکوائر آتا ہے. تو کتنا ہے آزاد کشمیر کا جو ایریا؟ 13,297 کلومیٹر سکوائر. اچھا، اب اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہم یوں. اب اس میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے ساتھ بھی ایک مسئلہ چل رہا تھا، چائنا کا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک جنگ ہوا ہے. اس جنگ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سینو انڈین وار کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سینو انڈین وار. یہ کب ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا 1962 میں، اور تقریباً 20 اکتوبر سے شروع ہوا تھا اور نومبر میں یہ جنگ ختم ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اب 1962 میں یہ چائنا نے اٹیک کیا تھا انڈیا کے اوپر، اور وہاں پہ کس بیس پہ ہوا تھا؟ بارڈر کا ایشو تھا، باؤنڈریز کا ایشو تھا. اور اسی جنگ کے نتیجے میں چائنا نے یہ ڈسپیوٹڈ ایریاز تھی کشمیر سے، جو جگہ اپنے حصے میں کور کیا ہے 37,555 کلومیٹر سکوائر، یہ چائنا نے کور کیا تھا. اور اب انڈیا کے حصے میں جو رہتا ہے وہ ایریا جو ہے اب ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جموں کشمیر کہتے ہیں. مطلب ڈسپیوٹڈ ایریا جو ہے، جو انڈیا کے حصے میں، انڈیا کے قبضے میں جو ہے ابھی،
जम्मू कश्मीर जो है जिसे हम कहते हैं, उसकी एरिया कितनी है? 1,01,338 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, आपने याद रखना। 1,01,338 किलोमीटर स्क्वायर, ये इंडिया के पास जो कश्मीर है इसका एरिया है। अच्छा, और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक माहदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, जिसको कहते हैं सिनो पाक एग्रीमेंट भी कहते हैं और इसको चाइना पाक एग्रीमेंट भी कहते हैं। यह 2 मार्च 1963 में हुआ था और इस एग्रीमेंट में ये क्लियर हुआ था, ये डिक्लेयर किया गया था कि पाकिस्तान और चाइना की बाउंड्री ये होगी। ठीक है। अच्छा, अब आज़ाद कश्मीर की हम अगर आबादी की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो वो क्या है? 4.5 मिलियन है। अब 4.5 मिलियन तकरीबन 45 लाख बनती है। क्या बनती है? 45 लाख बनती है। ठीक है ना? ये कितनी बनती है? 45 लाख बनती है, 45 लाख। ठीक है, ये क्या है? इस वक्त की आबादी है। और कश्मीर की जो कैपिटल है वो क्या है? मुजफ्फराबाद है। कश्मीर में अगर उसकी डिवीजन्स की बात करें तो 3 डिवीजन्स है। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो टोटल कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट्स है। तहसील्स की अगर हम बात करें, टोटल कितने तहसील से? 33 तहसील है। कितने तहसील है? 33 तहसील है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट है आज़ाद कश्मीर की वो क्या है? नीलम वैली। एरिया के लिहाज से याद रखना, एरिया के लिहाज से जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है? नीलम वैली। एरिया के लिहाज से जो सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे पास कौन सी है कश्मीर में? सिद्धनौती। क्या कहते हैं? सिद्धनौती। ये भी एरिया के लिहाज से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, सिद्धनौती। अच्छा, पॉपुलेशन के लिहाज से जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है आज़ाद कश्मीर की वो क्या है? कोटली। कोटली इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर रिगार्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है। अब पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे जो छोटी डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की, वो क्या है हमारे पास? हवेली। हवेली इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर रिगार्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन के लिहाज से ये सबसे छोटी क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, इसके अलावा हम अगर आते हैं इसके जो असेंबली है इसके टोटल सीट्स की तरफ, तो आज़ाद कश्मीर की जो टोटल सीट्स है वो क्या है? 53 है, 53 सीट्स है। ठीक है। और इस 53 सीट्स में 45 जनरल सीट्स है, मींस जनरल इलेक्शन होके जो इलेक्ट होगा उसको मिलेगी, तो ये 45 सीट्स है। और 5 सीट्स जो है वो वोमेन सीट्स है, मतलब फीमेल को 5 सीट्स का वो रखा गया है। और बाकी जो 3 सीट्स है, 3 अदर सीट्स है, वो किसके लिए? मिनॉरिटीज़ के लिए। ठीक है, ये किन के लिए? मिनॉरिटीज़ के लिए है। तो ये चीज़ भी जहन में आपने रखना है। अच्छा, अब इसमें जो गिलगित के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने सीट्स तो टोटल मैंने मेंशन किया था, 33 सीट्स थे गिलगित के, और वहाँ पे वुमेन के मैंने सीट्स के बारे में नहीं बताया था। तो गिलगित बल्तिस्तान में अगर देखा जाए तो वुमेन की 6 सीट्स है। ठीक है, ये था सारा हमारे पास जियोग्राफी एंड इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ आज़ाद एंड कश्मीर की। अब इसमें देखा जाए तो ये जो नेशनल असम्बली इनकी कब बनी थी, इनकी जो असम्बली है ये कब बनी थी? ये 1974 के एक्ट के मुताबिक बनी थी। ठीक है, 1974 के एक्ट के मुताबिक। और इसका जो आज़ाद कश्मीर का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ये भी तकरीबन 1974 के आसपास बना था। ठीक है, 1974 के जो एक्ट था उसके मुताबिक बना था। तो ये इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में? कश्मीर के बारे में। ठीक है, अब मज़ीद हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आगे में, इसके जो मैप के लिहाज से देखेंगे, इसकी जियोग्राफी जो है उसके लिहाज से हम देखेंगे कि इसके वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, उस लिहाज से हम इसको देखेंगे।
تو اب دیکھ سکتے گائز آپ یہ جو ہے یہاں پہ ابھی میں ایک نشان لگانے جا رہا ہوں میپ کے اوپر، یہ چائنا حصہ کے نیچے دیکھیں، یہ جو ریڈ کلر ہے ریڈ، یہ ہمارے پاس کیا ہے، گلگت بلتستان ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آزاد اینڈ یہ یہاں پہ جو ہے جموں اینڈ آزاد کشمیر دونوں ہے، یہ آزاد کشمیر نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ یہاں جب یہ کاٹتے ہو نا یہاں سے یہاں تک، اب اس کا جو اندر والا ریجن ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں سے یہاں تک جو ریجن ہے، یہ ریجن یہ کیا ہے ہمارے پاس جموں کشمیر کا ہے، یہ کیا ہے جموں اینڈ کشمیر کا، آزاد کشمیر کا ہے، سوری جموں نہیں آزاد کشمیر کا۔ اور یہ ریجن جو ہے یہ ہمارے پاس یہ ریجن کیا ہے جموں، مطلب وہ جو ڈسپیوٹیڈ ایریا تھے جو انڈیا کے قبضے میں ہے وہ کشمیر ہے، اور یہ میں نے جو کلر کیا ہے یہ کون سا ریجن ہے، یہ آزاد کشمیر ہے۔ اب آزاد کشمیر کی اگر نارتھ میں دیکھا جائے تو کیا ہے، یہ جو ریڈ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے، گلگت ہے، یہ کیا ہے گلگت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کشمیر کے نارتھ میں کیا ہے، گلگت ہے، کشمیر کے نارتھ میں کیا ہے، گلگت ہے۔ اور ایسٹ کی اگر ہم بات کریں تو ایسٹ میں ہمارے پاس کیا ہے، جموں کشمیر ہے، کیا ہے جموں کشمیر جو ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر اس کی ویسٹ کی بات کریں، ویسٹ کی، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، کے پی کے ہے۔ آزاد کشمیر کے ویسٹ میں کیا ہے، کے پی کے ہے، کیا ہے کے پی کے۔ اچھا اگر آزاد کشمیر کی جو ساؤتھ کی ہم بات کریں تو ساؤتھ میں ہمارے پاس کیا آتا ہے، پنجاب آتا ہے، کیا آتا ہے، پنجاب آتا ہے۔ تو یہ ایریا کے لحاظ سے کشمیر کی جو کشمیر کے ڈیٹیلز تھے، نارتھ میں گلگت، ساؤتھ میں پنجاب، ایسٹ میں جموں کشمیر اور انڈیا، اور ویسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے کے پی کے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا تھا، کشمیر کا جو جیوگرافی تھی، ایکسٹرنل جیوگرافی، ٹھیک ہے، کیا تھی، ایکسٹرنل جیوگرافی۔ یہ پورا اگر دیکھا جائے تو یہ کیا ہے، میپ آف پاکستان ہے، اور اس میپ آف پاکستان میں سے ہم نے کیا نکالا، آزاد کشمیر کو نکالا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس نقشہ تھا پاکستان کا، اور پاکستان کے نقشے میں ہم نے آزاد جموں کشمیر کا نقشہ کو دیکھا، اور اس کے ایسٹ میں کون سی جگہ آتی ہے، ویسٹ میں، نارتھ میں، ساؤتھ میں، تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم جائیں گے اس کے جو امپورٹنس دریاز ہے، ریورز ہے، اور اس کے امپورٹنس جو پاسز ہے ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا چلوں، یہاں سے یہ مینز آزاد کشمیر ہے، اور یہاں سے یہاں تک جو باؤنڈری ہے، یہاں سے اس طرح کرتے ہو، یہ باؤنڈری جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لائن آف کنٹرول۔ لائن آف کنٹرول میں گلگت کا بھی کچھ حصہ آتا ہے، باؤنڈری آتی ہے، اور اس میں آزاد کشمیر کا بھی اس میں کچھ حصہ آ جاتا ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں امپورٹنٹس ریورز آف کشمیر، ویلیز اور بارڈرز جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ریور ہے کشمیر سے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جموں آزاد کشمیر اور جموں کشمیر سے یہ پاس ہو کے پھر آزاد کشمیر سے گزرتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ریور ہے جس کو ہم جہلم کہتے ہیں، جہلم ریور کی اگر لینتھ کی ہم بات کریں تو یہ کتنی ہے، 725 کلومیٹر لینتھ ہے، جہلم کی 725 کلومیٹر لینتھ ہے۔ اور دوسری جو ریور ہے یہاں سے گزرتی ہے، چناب ریور، ٹھیک ہے، یہ بھی کشمیر سے گزرتی ہے، اس کی لینتھ ہے 960 کلومیٹر۔ اور تیسری جو اہم ریور ہے اس کی، جس کو ہم کہتے ہیں نیلم، جس کی لینتھ کتنی ہے، 245 کلومیٹر ہے۔ اور چوتھی جو ریور ہے امپورٹنٹ کشمیر سے گزرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں راوی، جس کی لینتھ کتنی ہے، 720 کلومیٹر۔ پانچویں جو ریور ہے کشمیر سے جو گزرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پونچھ ریور، جس کی لینتھ ہے 170 کلومیٹر۔ تو یہ امپورٹنٹ ریورز تھے کشمیر سے جو گزرتی ہے، ٹھیک ہے، انڈیا کی طرف سے آتی ہے اور کشمیر سے گزرتی ہے۔ اچھا اس کے اوپر ایک معاہدہ بھی ہوا تھا 19 ستمبر، جو آج کل ایشو چل رہا ہے، 19 ستمبر 1960 19 ستمبر 1960 میں ایک معاہدہ ہوا تھا
जिसको कहते हैं NIWT, ठीक है, इंडस वाटर ट्रेटरी। ये माहिदा हुआ था किसके दरमियान? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये माहिदा हुआ था। अब ये माहिदा किसने करवाया था? ये माहिदा वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक के कुछ लोग आए थे, उन्होंने करवाया था। और पाकिस्तान की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर था अयूब ख़ान, और इंडिया की तरफ से जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, लाल नेहरू, इनके दरमियान ये माहिदा हुआ था। अच्छा, इस माहिदे के नतीजे में क्या हुआ था? फैसले किस पे हुआ था? दरिया झेलम, दरिया चनाब और एक और इंडस रिवर जो है ये पाकिस्तान को दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है रावी है, सतलज है, एक और रिवर है। ये 3 रिवर जो थे वो किसके हिस्से में थे? इंडिया के हिस्से में थे। अच्छा, ये था मतलब रिवर से रिलेटेड चीज़ें। अब हम वैलीज़ की बात करते हैं जो कश्मीर के अंदर आते हैं, कश्मीर के टेरिटरी के मतलब उसके जो एरिया के अंदर आते हैं। तो एक है नीलम वैली जिसकी लेंथ है 144 किलोमीटर, ठीक है। ये नीलम वैली के नीलम जो रिवर है इसके साथ साथ जो वैली आती है उसको हम कहते हैं नीलम वैली। और इसके अलावा वहाँ पे एक और वैली है जिसको लीपा वैली कहते हैं, जिसकी जो लेंथ है वो 1900 मीटर है। और इसके अलावा बाघ वैली एक और वैली है जिसको हम बाघ वैली कहते हैं, ये भी कश्मीर के अंदर ही आती है। और यहाँ पे पोंच वैली भी है, ठीक है, जो पोंच रिवर के साथ साथ जो वैली आती है उसको हम पोंच वैली कहते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब लाइन ऑफ कंट्रोल के पोजीशन के बारे में भी बात की जाती है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल की जो एरिया है वो कौन कौन से एरिया के बाउंड्रीज में आती है। तो ये गिलगित और आज़ाद कश्मीर के एरिया में आती है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। दूसरी साइड से जम्मू कश्मीर है। तो इसकी लेंथ अगर देखा जाए तो कितनी है? 740 किलोमीटर लेंथ है। लाइन ऑफ कंट्रोल की लेंथ कितनी है? 740 किलोमीटर लेंथ है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थे आज़ाद कश्मीर से रिलेटेड। और जनरल नॉलेज की चीज़ें थे जो किसी भी वन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें जो एमसीक्यूज़ टाइप का होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर होता है उसमें ये सारे चीज़ें आपसे पूछे जा सकता है।